Okay. Mayong gabi kaninyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Diri sa atong yutang natawhan ang Mindanao, Northern Mindanao. So atong i-comments lang nato diri kang atong idol nga si Vice President Sara Duterte nga ang gusto nila ipa-impeach kay ano para di na makadagan sa 2028 presidential election karong year 2028 lagi matod pa mo nilang gusto sa rason nga pag makalingkod manggod si Sara Duterte sa Malacañang, una daghan mapriso, usa na mapriso ni si Marcos nga anong gipadala niya Duterte dito sa dahig, daghan makasuhan labi sa flood control. Karon naghimo na pud ang Senado og ilan na pong giresdan si Soto nga isip Senate Presidenta tungod kay murag walay aksyon ang Senado kung si Soto ang mahimong Senate Presidente. Ilang ibuhat nga nag-ilis na po sila og Senate President nga si Loren Legarda kay abogada man daw na. So namasin sila nga ilang ginaduso nga file of duha man siguro to ka complaint, duha man ka file of action siguro to ni Franz Castro ug ni Dilima. Wa man gita kabalo og nakadaog na sa Dilima kay tungod lagi ning atong smart magic nga nakadita ka lang pwede na ka makadaog. So balo man ta nga ang tanan nga linya ni Duterte nakadaog, labi na si Kibuloy, si Bitag, si Bintolpo, balo to balo kita nga nakadaog na sila sa eleksyon. Pero tungod lang sa dita mo na delikado karong eleksyon kanang dita nga bisag dili ka makadaog, bisag di ka makadaog padagon ka mo na delikado. So karon atong suportahan atong vice presidente si Sara Duterte, mo na itong butuhan inon kung na modus o na tawagan medyo na